नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू साई हिमांशु क्लासेस। पिला माने समस्ते केमती अछ? जो पिला माने 2025 रे बोर्ड एग्जाम देबे ता पूर्वरु सेमानंकर गोटे इंटरनल एग्जाम रही बा इंटरनल असेसमेंट रही। तेबे वीडियोटी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। ओके फ्रेंड्स, तेबे जो मानकर एबे डाउट्स रही जे 2025 रे बोर्ड परीक्षा केबे हबो, केते मार्क हबो, आउ इंटरनल एग्जाम रे क्वेश्चन पैटर्न किपरि रहिबो, तो सेही संदेह आपण मानकर दूर करिया पई ए वीडियोटी यथेष्ट। ठीक अछि फ्रेंड्स, तेबे आरंभरू शेष पर्यंत वीडियोटी को देखंतु एवं बुझिबाको चेष्टा करंतु। बहुत पिला माने बारंबार प्रश्न करुछंती, सर आमर 2025 रे बोर्ड परीक्षा रे क्वेश्चन पैटर्न केमती रहिबो, आ कोन सुनिया को मिलुची जे 80 मार्क रे परीक्षा हबो। हां फ्रेंड्स, आपण मानकर बोर्ड परीक्षा रे 80 मार्क रो ही परीक्षा हबो। तेबे आउ 20 मार्क कोन हबो? आउ 20 मार्क आपण मानकर इंटरनल एग्जाम हबो। ओके, तो एबे देखंतु आपण को सामना रही काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा बा हमें कहि परिबा सीएचएससी रो गोटे गाइडलाइन रही, जो गाइडलाइन टी हमर 10 मई 2024 रे पब्लिश कराइथिला। ओके, एंड दिस इज द लेटर नंबर। ओके, तेबे एटी कोन कहै जाइछि ना हमर सीएचएससी रो जो लेटर नंबर 1805 रे इटा से यह कहिछंदी जे इंटरनल एग्जाम रो असेसमेंट विषय रे बा इंटरनल एग्जाम रो गाइडलाइंस कोन होबो, इंटरनल एग्जाम रे आपन को केते मार्क रो परीक्षा होबो, आपन मान को क्वेश्चन केपरि तयारी होबो एवं केउ माने आपन मान को खाता देखिबे एवं ए जो सु पैटर्न रहिबो केउ को विषय आसीबो बा आपन केउ को यूनिट रो ए जो क्वेश्चन पैटर्न पढिबो। ओके, तेबे फ्रेंड्स आमे टी कोन जानिबा ना इंटरनल एग्जाम रो विषय रे। ओके, तेबे प्रथम हम जानिबा को पड़िबो जे हमर जो इंटरनल एग्जाम रही ए इंटरनल एग्जाम टी आपन टोटल मार्क होची 20 मार्क। ओके, समस्त बुझी परछंती पिला माने मु जा कहूची काइंडली समस्त टिके बुझिबो चेष्टा करंतु एवं समस्त ध्यान पूर्वक शुणंतु। समस्त पिला माने बारंबार माने कॉल करी पचासन, सर इंटरनल एग्जाम रो सब्जेक्ट कोन आसीबो, को यूनिट रो क्वेश्चन आसीबो, ते प्लीज एको भलो भाबरे शुणंतु। तेबे इंटरनल एग्जाम रो टोटल मार्क होची 20 मार्क एवं आपण मानक पाखरे समय रहिबो 45 मिनिट्स। तेबे आपण को ए 20 मार्क भितरे जो एमसीक्यू सेशन आसीबो, एमसीक्यू आपण को ईच मार्क वन गोटे नंबर गोटे मार्क एवं 5टी पड़िबो एमसीक्यू, ता होची 5 मार्क, और तापर आपण को पुनी पड़िबो होची 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क आपण लिखियो को पड़िबो। ओके, तो ये पड़ी आपण को 3टी क्वेश्चन पड़िबो, तेबे ये होची 6 मार्क। ठीक सेही परि भाबरे आउ 3 मार्क क्वेश्चन आपण को पुनी आउ 3टी क्वेश्चन आंसर दा पड़िबो, ता रहबो 9 मार्क। देखंतु आपण मान जो एमसीक्यू देबे 5 मार्क, से 5 रु 5 आपण को जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पड़िबो नाही, किंतु आपण को जो 2 मार्क क्वेश्चन 5टी क्वेश्चन रु आपण को कोन करिया पड़िबो ना जे 3टी रे आंसर दाउ पड़िबो। ठीक सेही परि भाबरे आ 3 मार्क क्वेश्चन जो पड़िबो से 5टी रु आपण को 3टी मध्ये क्वेश्चन दाउ पड़िबो, बाय जो 3टी क्वेश्चन आंसर रहइबो आपण को पई 9 मार्क। ओके फ्रेंड्स, तेबे म आपण मान गोटे सूचना दा पे चाहूची जे जो माने बे +2 रे पढुचंती बा +2 फर्स्ट ईयर एवं +2 सेकंड ईयर, सेमान जदि ऑनलाइन माध्यम रे बा यूट्यूब प्लेटफॉर्म रे विभिन्न क्लास करिया को चाहूचंती आपनकर केवल आर्ट्स पई, तो से कोन करि परिबे एई नंबर रे निजर ना और कॉलेज ना एवं जिला रो ना लिखिकी व्हाट्सएप करि परिबे। ओके फ्रेंड्स, ते वर्तमान में जानिबा जे ए जो इंटरनल एग्जाम रो जो पैटर्न रही बा केउ केउ
ମାନେ ଚାପ୍ଟରରୁ ବା ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଓକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା MIL ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା MILର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 11ର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 12ର ବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା MILର ୟୁନିଟ୍ 1 ପ୍ରଥମ ଏକକ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଇତିହାସ ବିଷୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଆସିଛି ବିହଙ୍ଗାଳର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ଆସିଛି ଗଦ୍ୟାଂଶ। ଓକେ, ତେବେ ଏଇସବୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଏଠି 5 ମାର୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ MCQ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଆସିବ 3ଟି, ସେ ହେଉଛି 6 ମାର୍କ। ଓକେ, 6 ମାର୍କ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 3ଟି ଆସିବ 3 ମାର୍କ, ହେଉଛି 9 ମାର୍କ। ଓକେ, ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପିଲାମାନେ 20ରୁ 20 ରଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ, ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ରିପିଟ୍ ହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ମାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କଲେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସେମାନେ ତାକୁ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ମାର୍କଟି ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରତି ବିଷୟର ୟୁନିଟ୍ 1 ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ସପୋଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ବା ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ଓକେ, ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ +2 ଆର୍ଟ୍ସର ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫ୍ରି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ର ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ହେଉଛି ପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ହିମାଂଶୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।